खुदाया तू मुझे आशिक अहमद बना दे, इश्क मुस्तफा से दीवाना बना दे, इश्क मुस्तफा से दीवाना बना दे। मदीनाए दूर जाने की ताकत नहीं, मैं हूँ मजबूर, मुझे रोज़ाए ज़ियारत नसीब दिला दे, इश्क मुस्तफा से दीवाना बना दे। ऐ रब जा जुल्म आलम को मिटा दे, ऐ रब जा जुल्मत आलम को मिटा दे, ऊपर की जुल्मत से खुदा हमको बचा दे, ऊपर की जुल्मत से खुदा हमको बचा दे। खातिर अहमद से हमें राह बता दे, खातिर अहमद से हमें राह बता दे, तेरे अनवार हमें ख्वाब फरमा दे। रौज़ाए अक़दस की ज़ियारत की तमन्ना ये फरियाद मेरे दरबार या अहमद को सुना दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह तवस्सुल गुनाह याद कर, अल्लाह गुनाह करते জীবন বরবাদ করে দিয়েছি, নকশার বৈরবী করে জীবন বরবাদ করে দিয়েছি। আমার মতন বম্বজ গুনাহগার দুনিয়ার মানুষে দেখে না আলিম মনে করিয়া মায়া বড়। আল্লাহ আমার লোকে তারা সম্পর্ক রাখবেন, আল্লাহ এই সম্পর্ক আপনি কবুল করে আল্লাহ লক্ষ করে দুরুদে সোনার মদিনায় আপনার খাদিমের খেদমতের মধ্যে না বলতে দাও। দয়াল নবীজি রহমত আমাদের উপর বুনিয়াদানি করে দিও। পবিত্র কোরআন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করবা, মাদ্রাসাকে কবুল করবা। আল্লাহ আমার কুরবা গ্রামে উজালা করে দাও, ভাই ভতিজার জীবনে উজালা করে দাও, পর্দার মা বইনর জীবনে উজালা